कुंभ राशि बंधुगण चैत्र नवरात्रि रे एही दुईटी जिनिस निज पकेट रे रखंतु। समग्र विश्व तुम आगरे नत हेब। तुमे एते धन अर्जन करिब जे एहाको परिचालना करिबा मध्य असंभव होइजिब। 7 जन्म धरी तुमको कष्ट देइथिबा दारिद्र्य एवं अभाव सब दिन पाई लोप पाइजिब। कारण एही चैत्र नवरात्रि रे नौ देवी आपणको अपार आशीर्वाद प्रदान करने प्रस्तुत अछंती। शनि एवं राहु मध्य आपणको उपरे अनुग्रहर सहित देखुथिबा परि मने हुए। दीर्घ 500 वर्ष परे एही परिमाणर एक स्वर्गीय संरचना घटिछि। एक घटना जहाँ आपणक जीवन को संपूर्ण परिवर्तन करिब। आपणकु चैत्र नवरात्रि 9 दिन मध्यरु जे कोनसी गोटिएरे एही दुईटी जिनिस आपणक पकेट रे रखिबाकू पड़िबो। कारण एही दुईटी जिनिस मध्यरे 9 देवींकर अलौकिक शक्ति वास करे एवं आपण समस्ते जानती जे चैत्र नवरात्रि रे जो व्यक्ति एक विशेष पूजा करती जहा द्वारा दिव्य माता को प्रसन्न करती से दारिद्र्य दुख कष्ट शत्रुंक छाया कला जादुर प्रभाव एवं अन्य मानकर कुदृष्टि स्थायी मुक्ति पाती। आपणको केवल एही दुईटी जिनिस आपणक पकेट रे रखिबाकू पड़िबो। एहा परे आपण जहा पाई आशा करुथिले हुएत वर्ष वर्ष धरी जहा आपणक कोଳରେ पड़िबो। आपण कहार प्रेम जीतिबाकू चाहुछंती किंबा कोनोसी निर्दिष्ट व्यक्ति को विवाह करबाकू चाहुछंती ताहा घटिबो। तुमे लक्ष लक्ष टंकार धन एक भव्य बंगला किंबा एक विलासपूर्ण कार चाहुछ तुमे सेगुड़ी को तुरंत हासिल करिबो। तुमे ऋणरू मुक्त हेबो। तुमे सबुठारु गंभीर एवं जटिल रोगरू मध्य मुक्ति पाइबो। बंधुगण चैत्र नवरात्रि समय तुमको केवल चुपचाप एही दुईटी जिनिस जहाँ अत्यंत गुप्त एवं गभीर चमत्कार तुमर पकेट रे रखिबाकू पड़िबो। एही दुईटी जिनिस केवल 9 देवींको सार को मूर्तिमंत करे नाही बरं एगुड़िक देवी लक्ष्मी को तांको पाखको आकर्षित करिबा पाई मध्य काम करे। एहा व्यतीत धनर देवता कुबेर एही दुईटी जिनिस बहन करुथिबा व्यक्तिंको पाई तांकर भंडार खोली देबे एवं एहा परे चैत्र नवरात्रि शुभ अवसर रे तुमे एही जिनिस गुडी को तुमर पकेट रे रखुछ। बंधुगण यह सेही वीडियो जहा पाई तुमे वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा करिथिलो। चैत्र नवरात्रि एही पर्व आसीबा सहित तुमर शत्रु मानकर अंत एबे निश्चित। तुमर नाम खूब शीघ्र प्रत्येक घरे आलोचनार विषय हेबो। जो व्यक्ति तुमको विश्वासघातकता करिथिला तुमको कंदाइथिला तुमको उपहास करिथिला एवं तुमको निस्व एवं दरिद्र करिदेइथिला सेही व्यक्ति एबे तुमर पाद तले नही पड़िबो। से माने मध्य तुम आगरे निवेदन करिवे। कारण एही चैत्र नवरात्रि तुमको 6टी महान आशीर्वाद प्रदान करने स्थिर होइछि। स्वयं माता देवी तांको उपस्थिति रे तुमर घर को आशीर्वाद करिवे एवं तुमर बासस्थान दारिद्र्य दूर करिवे। से तुमर अभावर अंत करिवे। बंधुगण एहा एक उपाय जहाकू राजा सम्राट प्रमुख शिल्पपति एवं महान व्यवसायी माने आज पर्यंत पालन करती एवं से माने सर्वदा एहार फल पाती। एही चैत्र नवरात्रि तुमको व्यर्थ हेबाकू दियो नाही। एही चैत्र नवरात्रि तुमर समग्र जीवनर सबुठारु चमत्कार नवरात्रि प्रमाणित हेबो। बंधुगण चैत्र नवरात्रि समस्त नवरात्रि मध्यरु सर्वश्रेष्ठ एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। यह आमर हिंदू विश्वास मध्यरे सर्वोत्तम गुरुत्व रखे। कारण एही समय स्वर्ण रथरे बसी माता स्वयं पृथ्वी को अवतरण करती। एही सुवर्ण सुजोग को तुमर आंगुठीरु खसी छिबाकू दियो नाही। मु जाने जे तुमे तुम जीवन रे ऋण जोगु गभीर भावरे व्यथित। तुम घरे द्वंद्व एवं कलह एक नीतिदिनिया घटना पालटिछि। तुमे जे जिनिस गुड़िक चाहुछ ताहा तुम हातरे आसी पुणी खसी छिबा परि मने हेउछि। वर्ष वर्ष धरी परिश्रम करिथिबा प्रकल्प गुड़िक समाप्त हेबा पूर्वरु बाधार सम्मुखीन हेउछि।
ତୁମର ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମେ ତୁମର ଘରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ପାଉନାହଁ କିମ୍ବା ବାହାରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ପାଉନାହଁ। ତୁମେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାର କ୍ଷମତା ହରାଇଛ। ତୁମର ମନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶାନ୍ତିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜାଣୁନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଅସଂଖ୍ୟ ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ। ତୁମେ ତୁମର ପରିବାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ହାଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ। ତୁମର ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ, ତଥାପି ସେହି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୁମର ଝାଳ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ତୁମକୁ ଲୁହ ଢାଳେଇ ଦେଇଥିଲା। ତୁମେ ରାହୁଙ୍କ ଅରାଜକ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହୋଇଥିଲ ଏବଂ ତୁମର କୁଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ 9ଟି ଗ୍ରହ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ସମୟ ଏବେ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଏହି ପବିତ୍ର ସମୟରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ 9 ଦେବୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, କେବଳ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ବିପରୀତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ପିଠି ଭାଙ୍ଗିବା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ସମର୍ପିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଫଳ ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପାର ପରିଶ୍ରମ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ତୁଳନାରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଫଳ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହା କାରଣ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବସି ନଥିଲେ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ଛାୟା ଘୋଟି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ଜର୍ଜରିତ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତା ମୂଳ ପୋଛି ନେଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କବଳରେ ଧରିଥିଲା। ଏବେ ମୋତେ ନିଜେ କୁହ, ଏତେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିପରି ଧନ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ? ଏହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶେଷରେ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଆଗମନ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଏବଂ 9 ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ଧନର ଦେବତା ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଯେ କିପରି କେବଳ ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ମାତାଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 3 ଥର ଜୟ ମାତା ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାତାରାଣୀ ଦୂରେଇ ଦେବେ। ତୁମେ ତୁମର ଅନେକ ଜୀବନର ଜୀବନ ସାଥୀ ପାଇବ ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଏବଂ କୌଣସି ଦାବି ବିନା ଭଲ ପାଇବ, ଯେ ତୁମକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପାଦ ଚିହ୍ନ ସହିତ ସମାନ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭାବିନିଅ ଯେ ତୁମର ଯାତ୍ରା ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତୁମର ଜାହାଜ ସୁରକ୍ଷିତ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରେ ଏବଂ ତୁମ ଜୀବନରେ ବାସ କରିବେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ଏକ ଛୋଟ ଝିଅ ରୂପରେ କିମ୍ବା ହୁଏତ ଜଣେ ମହିଳା ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରେ। ଦିବ୍ୟ ମାତା ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସହିତ ତୁମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିପାରିବେ। ଏହା ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା, ଭିକାରୀ, ପବିତ୍ର ଗାଈ କିମ୍ବା ସର୍ପ ଭାବରେ ହେଉ, ସେ ଯେକୌଣସି ରୂପରେ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି।
ତୁମକୁ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ପରିବାରରୁ ସମସ୍ତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ତଥାପି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ହିଁ ତୁମ ଘରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଦିଅ, କାରଣ ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏପରି ପରିଷ୍କାର କରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯେ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ସଫା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ଅଳିଆ ଜମା ନ ହୁଏ। ଦ୍ୱାରକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ଏକ ଛୋଟ ରଙ୍ଗୋଲି ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଟକି ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦିବ୍ୟ ମାତା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଏହାର କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ରହିବା ଉଚିତ। ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଭଙ୍ଗା ଝାଡୁ, ଭଙ୍ଗା କାଚ କିମ୍ବା ମଇଳା ପୋଷାକ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରାର୍ଥନା କକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଭଙ୍ଗା କିମ୍ବା ଅକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେପରିକି ବନ୍ଦ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉପକରଣ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଦେବୀ ମାତା ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୟାଳୁ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ, କେବଳ ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ମାତା ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସେ କଦାପି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି କିଛି ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ଏବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପକେଟରେ କ'ଣ ରଖିବା ଉଚିତ। ନଅ ଦେବୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହି ଦୁଇଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦମୟ ହୋଇଯିବ। ଧନ ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ଧନ ସଞ୍ଚିତ ହେବ ଏବଂ ଖୁସିର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହି ଜିନିଷଟି କ'ଣ? ମୁଁ ଏହି ଭିଡିଓରେ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଋଣରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଋଣ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତିକାର କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିରେ ତୁମ ପକେଟରେ ଏକ ଛୋଟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ରଖ। ତୁମର ଋଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଉ, ତାହା କୌଣସି ଫରକ ପକାଏ ନାହିଁ। ମାତା ଦେବୀ ତୁମ ଜୀବନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋଣ ପୋଛିଦେବେ। ଋଣର ପ୍ରକୃତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବ। ଗତ ବର୍ଷ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପକେଟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଯେପରି ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ସେ କୋଟି କୋଟି ଋଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ଏବଂ ଜଣେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିପାରେ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ତେବେ ଆପଣ ସେହି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ସେୟାର କରିବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ, ଭାବିବେ ଏହା କିପରି ଘଟିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏହା ସବୁ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବ। ତୃତୀୟତଃ,
जदि आपण अविवाहित अछंती आपणकर विवाह बयस होई जाइथिले मध्य विवाह होई पारु नाही तेबे कोन करिबा द्वारा आपणकर विवाह शीघ्र हेबो से विषय रे मध्य एही भिडियो रे मु आपणको कहिबी। यह व्यतीत जदि आपण अपार धन इच्छा करूछंती एवं जदि आपण वर्तमान दारिद्र्यतारे बंचुछंती तेबे आपण हुएत सब किछि पाइबाकू इच्छा करंती एक बंगला एक गाड़ी एवं जीवनर समस्त विलासपूर्ण जिनिस कारण यह अर्थ ही जड़े व्यक्ति जीवन रे खुशी आनी थाए। आपण प्रायतः लोक मानकू कहिबा सुनिथिबे जे टंका जेकोसी संपर्क किनि पारे भल बंधु यह संपूर्ण सत्य बंधु माने जेतेबेले आमे धनी अपरिचित लोक माने मध्य परिवार परि होई जांती प्रकृत रे अनेक लोक केवल आम पाई निज जीवन देवाको प्रस्तुत हेबे कारण आमर टंका अछि विपरीत रे जदि टंका नाही तेबे आमर निज प्रियजन मध्य आमको परित्याग करंती रक्त संपर्कीय माने मध्य आमको विश्वासघातकता करि पारंती कारण यह केवल टंकार भ्रम। एही आधुनिक जुगरे जदि केही बंचिबाकू चाहंती तेबे टंका अत्यंत जरूरी प्रकृत रे टंका खुशी किनि पारे एवं बंधु माने यह एक तिक्त सत्य होई पारे किंतु यह सत्य ही होई रहिछि तेनु टंका अपरिहार्य तथापि आज आमे जो समय बंचुछु सेही समय जो माने दक्षतार अभाव रखिछंती जो माने किछि करंती नाही जो माने संपूर्ण भावरे अयोग्य से माने मध्य कोनोसी ना कोनोसी उपाय प्रचुर परिमाण रे टंका पाइबारे सफल हुअंती से माने मध्य कोनोसी ना कोनोसी उपाय संपत्ति अर्जन करंती किंतु तुमे योग्य तुमे एते कठिन परिश्रम कर एवं तथापि तुमर एबे भी टंकार अभाव अछि तेबे एहा काहेकि कारण माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद तुम उपरे रहु नाही तेनु आज मु तुमको स्पष्ट भावरे प्रकाश करिबी जे तुमे तुमर पॉकेट रे कोन रखिबा उचित जहा अपार धन आकर्षित करिब सर्वनिम्न प्रयास रे धन अर्जन करि पारिबो सेही निर्दिष्ट वस्तु हेउची स्वयं माता लक्ष्मी एवं धनर देवता भगवान कुबेरंकर वासस्थान तुमे एही गुप्त वस्तु को तुमर पॉकेट रे रखिबाकू पड़िबो से माने एहाकू निज पॉकेट रे रखंती जो मानको पाखरे अनेक धन संपत्ति अछि एवं एही कारणरू सेमानंकर व्यवसाय एते विशाल परिमाण रे वृद्धि पाइछि। बंधु माने आपण आपणको घर भितरे शांति एवं समन्वय खोजंती आपण मनर शांति चाहंती चापरू निजको दूरे रखिबाकू चाहंती कारण जदि जड़े व्यक्ति निज पॉकेट रे लक्ष लक्ष टंका रखंती तांको बैंक अकाउंट रे लक्ष लक्ष टंका रखंती घरे विपुल संपत्तिर मालिक हुअंती एवं जदि सेमानंकर मानसिक शांतिर अभाव थाए एवं जदि सेमानंक घर झगड़ा एवं द्वंद्व रे जर्जरित हुए किंबा सेमानंकर मन विभिन्न जटिलतारे फसी रही थाए तेबे मोर बंधुगण सेही समस्त संपत्ति संपूर्ण अर्थहीन होई जाए यह कोनोसी उद्देश्य साधन करे नाही कारण जदि जड़े व्यक्ति मानसिक भावरे सुस्थ नुहे तेबे अन्य किछि प्रकृत रे गुरुत्वपूर्ण नुहे तेणु मानसिक सुस्थता हासिल करिबा संपूर्ण अत्यावश्यक जेतेबेले आपण एही निर्दिष्ट जिनिस को निज पॉकेट रे रखिबे वर्तमान आपणको घर को सृष्ट समस्त प्रकार चाप एवं द्वंद्व अदृश्य होई जिवो आपण अधिक स्पष्टता सहित आपणकर ध्यान केंद्रित करि पारिबे आपण राति रे भल निद्रार उपभोग करिबे आपण वर्तमान जो मानसिक अराजकता एवं अव्यवस्था अनुभव करुछंती ताहा दूर होई जिवो एवं आपणकर मन एते उल्लेखनीय दक्षता सहित कार्य करिवो जे आपण जेउठाकू जिबे लोक माने स्वाभाविक भावरे आपणको आडको आकर्षित हेबे मु जाने जे आपणको मध्यरु अनेक अत्यधिक क्रोध सहित संघर्ष करुछंती आपण एही समस्त कष्टरु मुक्ति पाइबे तेणु आसंतु एही जिनिस गुड़िक गोटिए गोटिए करी जानिबा तेबे तुमे जो जिनिस गुड़िक निज पॉकेट रे रखिबो गोटिए भी आत्मा एपरिकी गोटिए फुसफुस एहा जानि पारिबो नाही तुमर बंधु माननकू किंबा तुमर पड़ोसी माननकू एही विषय रे कहिबो नाही जेतेबेले तुमे एही गुप्त कथा को विश्व को प्रसारण करिबो सेतेबेले एथिरे थिबा माता रानीकर चमत्कारी शक्ति
काम करिबा बंद करिदेब। तुमे एहाकु चुपचाप करिबा उचित एवं राताराती तुमर भाग्य परिवर्तन होइजिब। प्रथम समस्या हेउछि ऋणर चापग्रस्त बोझ, लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंकार बोझ। तेबे एही चिंतारू मुक्ति पाइबा पई तुमे नवरात्रिर जेकोसी दिन, विशेष करी मंगलवार किंबा शनिवार दिन एही निर्दिष्ट प्रतिकार कर। तुमे माता राणींकर पादरू एक चिमुटा सिंदूर नहीं आस, एक छोट संपूर्ण फिटिकिरी खंड एवं 2टी संपूर्ण लवंग, जेमिति संपूर्ण अक्षत लवंग आपण नियंती सेथि प्रति ध्यान रखिबे। निश्चित करि नियंतु जे लवंग जेपरि कोनोसी स्थानरू भांगी नाही। एही 2टी जिनिस को एक कला किंबा लाल कपड़ारे बांधी दियो। तापरे एही पुटुली को चुपचाप तुमर ट्रेजरी रे किंबा तुमर पॉकेट रे रखि दियो। पर्स भितरे मध्य तुमे एहाकू रखि पारिबो। देवीकर मंत्र ओम दुर्गाय नमः 21 थर जप कर। मोर कथा गुडी को मने रख। एहाकू एक खाली कागज रे रख। फिटिकिरी एवं लवंगर एही चमत्कार मिश्रण राहु एवं शनिकर नकारात्मक प्रभाव को शोषित करिबो, जहा तुम उपरे घुरी रहिछि एवं तुमर ऋण पाई मध्य दायी। तुमे निजे देखिबो जे किपरि अटकी रहिथिबा पांठी हठात अप्रत्याशित उत्सरू आसीबा आरंभ करे। तुमर व्यवसाय एपरि लाभ करिबो जे आखि पिछुलाके सेही ऋण लक्ष कोटीर टंकार पतला बायुरे उभे जिवो। तुमर ऋणदाता माने शेषरे तुम सम्मुखरे हाथ जोड़ी प्रार्थना रे ठिया हेबे। द्वितीय प्रमुख समस्या हेउछि गुरुतर एवं जटिल रोग। टंका आसीपारे एवं जाइपारे, किंतु जदि शरीर निजे एक रोग शଯ୍यारे सीमित रही थाए तेबे कोटी कोटी टंकार बंगलार व्यवहार कौन हेबो। आजिर समय जेतेबेले जणे व्यक्ति असुस्थ हुए, एपरिक निकट संपर्कीय एवं बंधु माने मध्य सेमानकु परित्याग करती। केवल हॉस्पिटल बिल भरिबा पाई घर गुड़िक प्रायतः बिक्री हो जाए। जदि आपणक घरे एपरि कोनोसी रोग अछि जाहाकु डाक्तर मध्य निर्णय करि पारु नाहंती किंबा जदि औषध प्रभावहीन मने हेउछि, तेबे चैत्र नवरात्रिर शुभ दिन गुड़िकरे एही द्वितीय जिनिसटी आपणकर पॉकेट रे रखंतु। ताहा हेउछि एक गोमती चक्र। बंधुगण, एहा कोनोसी साधारण पत्थर नुहे। एहा माता लक्ष्मींकर पवित्र प्रतीक। चैत्र नवरात्रि रे अष्टमी किंबा नवमी दिन एक गोमती चक्र को पवित्र गंगा जल रे धोई नियंतु। तापरे मातांको समर्पित करी अखंड ज्योति उपरे 7 थर परिक्रमा करांतु एवं शेषरे एहाकू धड़ा कपड़ारे सुरक्षित भावरे बांधी नियंतु एवं एहाकू सबुबेले निजर पॉकेट रे किंबा पर्स रे रखंतु किंबा रोगीर तकिया तले रखंतु। डाक्तरंकर औषध जहा गतकाली पर्यंत विष परि मने हेउथिला ताहा अमृत परि काम करिबा आरंभ करिबो। आपणकर शरीर मध्यरे एक शक्तिशाली सकारात्मक शक्ति सृष्टि हेबो जहा सबुठारु गंभीर रोग को मध्य उड़ाई नेबो। नजर दोष कला जादू को आपणक शरीररू बाहर करिदेबो। आपणक डाक्तरी रिपोर्ट देखि डाक्तर माने मध्य आश्चर्य होइजिबे, भाविबे एहा किपरि घटिला एवं सेही मुहूर्त रे आपण केवल हसी हसी कहि पारिबे एहा माता रानीक द्वारा करा जाइथिबा एक चमत्कार। तृतीय चिंता हेउछि जनकर इच्छाकृत प्रेम खोजिबा एवं शीघ्र विवाह हासिल करिबा। मोर अनेक युवक बंधु वर्ष वर्ष धरी कष्ट पाउछंती। सेमाने प्रकृत रे जो व्यक्ति को भल पांती से सेमानक सहित विश्वासघातकता करूछंती किंबा सेमानक परिवार सेमानक सम्मति देबाको मना करूछंती। विवाह प्रस्ताव सेमानक पाखको आसे, किंतु आलोचना परे सर्वदा विवाह भांगी जाए। समय खसी जाउछि एवं समाज सेमानकु ताश्चल्य एवं उपहासर शिकार करुछि। तेणु मोर बंधु माने कांदिबा बंद करंतु, कारण चैत्र नवरात्रि रे देवी माता तांकर कात्यायनी रूपरे आपणकर प्रेम एवं विवाह पाई शुभ महाजागतिक समन्वय सृष्टि करिबाकू व्यक्तिगत भावरे आसुछंती। आपणकू केवल एहा करिबाकू पड़िबो। 2टी सबुज कंचा लंका एवं गोटिए संपूर्ण हळदी गंठी नियंतु। एही 2टी जिनिस को एक हळदिया कपड़ा भितरे बांधी दियंतु। शुक्रवार दिन माता रानी को एक लाल गोलाप अर्पण करिबा परे एही छोट पुटुली को तांको पवित्र पादरे स्पर्श करांतु
ଏବଂ ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆକର୍ଷଣ। ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁମକୁ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ, ଯିଏ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ, ସେ ଏବେ ତୁମ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବେ। ନିଜର ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ତୁମକୁ ବିବାହ ପାଇଁ ହାତ ମାଗିବେ। ଆକର୍ଷଣର ଏପରି ତୀବ୍ର ଆଭା ତୁମଠାରୁ ନିର୍ଗତ ହେବ ଯେ ଲୋକମାନେ ତୁମ ଆଡ଼କୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟାଇବା ଭଳି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥାଏ, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭ ବିବାହ ସଙ୍ଗୀତ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୁଞ୍ଜରିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଇଚ୍ଛା, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଅପାର ଧନ, କୁବେରଙ୍କ ଧନ, ଏକ ବଙ୍ଗଳା, ଏକ ଗାଡ଼ି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଏକ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଏହି କଳିଯୁଗ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରେ କିଛି ପୂଜା କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ହେଉଛି ଧନ, ତାହା ହେଉଛି ଟଙ୍କା। ଯଦି ତୁମର ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମର ପକେଟ ଖାଲି ଅଛି, ତେବେ ତୁମର ନିଜର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ମନା କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ଗଧ ପରି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ, ତଥାପି ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଶୂନ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ବସିଛି। ଏହି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କ ଧନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷଟି ତୁମର ପକେଟରେ ରଖିବ। ତୁମକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମମଞ୍ଜି ଆଣିବାର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଉଡ଼ି ଆଣିବାର ଅଛି। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହଳଦିଆ କଉଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆକର୍ଷିତ କରେ। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ରାତିରେ ରାତି 12ଟା ପରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ଲାଲ ରେଶମ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଚୁପଚାପ ଏହି ଲାଲ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ସେହି ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ଏହି ପଦ୍ମମଞ୍ଜି ଏବଂ କଉଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଦିନ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ ବୋଲି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭଗବାନ କୁବେରଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରର ଚାବିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଚାରିଦିଗରୁ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, ମାଟି ମଧ୍ୟ ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଗତକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରିବ କିମ୍ବା ଭିକାରୀ ବୋଲି ଉପହାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଏସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ, ଏହିସବୁ ଉପଚାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଏହାର ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମୋଡ଼